Asante sana ndugu yangu mpendwa mwenye kunifuata muda kama na huyu. Murakoze cyane bene data mwe mudukurikiye muri uyu mwanya. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tena siku ya leo. Turashima Imana yadushoboje kubw'uyu munsi. Mungu wetu ashukuriwe sana. Imana yacu ishimwe cyane. Nadhani ni muda kabisa wa kutosha hamtuone kwenye cheno hii ambayo inaitwa kwa jina la Njia ya Kweli. Ni igihe kinini mutatwumvaga kuri uyu murongo wacu witwa Inzira y'Ukuri official. Si kwamba tulikuwa tunaendelea, suko twabiretse, lakini kulikuwa tatizo kidogo tu juu ya teknike njoo ilisababisha tusionekane haraka. Hari uburyo butabashije kuboneka bwa teknike kugira ngo ditwihutire gukora ibiganiro. Lakini siku ya leo tumerudi sasa kwenye mtandao wetu wa channel hii official Njia ya Kweli. Ariko uyu munsi twongeye kugaruka ku murongo wacu Inzira y'Ukuri. Ndio kwa sababu tunaleta karibu kwa wewe mwenye kutufuata katika lugha ya Kiswahili. Niyo mpamvu duhamagarira wowe udukurikira mu rurimi rw'igiswahili, na wewe mwenye kutufuata kwa lugha ya Kiingereza, nawe udukurikira mu Cyongereza, na wewe mwenye kutufuata kwa lugha ya Kinyarwanda, nawe udukurikira mu Kinyarwanda, na wewe mwenye kufuata kwa lugha ya Kifaransa, ndetse n'ukurikira mu rurimi rw'igifaransa, na kando kando ya dunia kwa malugha zote bale bote mwenye kutufuata kwenye channel hii, ndetse n'abandi bose bazahindura ururimi bagakurikira ku rurimi rwabo ku isi. Tunawakaribisha tena muda kama na huyu kwa muda mzuri wa kusikia neno la Mungu. Kandi twongeye kubaha ikaze kubwo kumva ijambo ry'Imana. Lakini mbele tuendelee, mbere yuko dukomeza, ninapenda nibakumbushe kama turashaka kubibutsa yuko hizi siku tuko na somo tuko tunazungumuzia. Turabibutsa yuko hari isomo turiho tuvugaho. Mada yetu isomo ryacu inasema juu ya ubatizo. Iratuvuga ku mubatizo. Njo somo yetu. Aho niho duhagaze ku mubatizo. Ubatizo. Umubatizo. Lakini mbele tuendelee, mbere yuko dukomeza, napenda nijiwakilishe. Narashaka kubanza kubivugaho. Mimi ambaye niko mbele yenu, we ari imbere yacu, naitwa kwa jina la mtume Mwalimu Shadraki ku dunia yote mzima kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Yitwa intumwa ya Shadraki kubwiriza ijambo ry'Imana ku isi yose. Lakini sikutembea mimi peke yangu. Ntabwo yaje wenyine. Ndio kwa sababu mtumishi wa Mungu tuko pamoja naye anaweza kujitambulisha. Ni nanjye nitwa Basabose Pascal, nkaba ni pastori, nkaba arije ushinzwe gusemura ururimi rw'igiswahili. Mungu akubariki sana. Imana ishimwe. Na kwa kweli tunafurahi sana kwa kutupatia masikio muda kama na huyu tena. Turashima Imana kubwo kudutega amatwi kandi tunaingia ndani ya somo letu. Twinjiye mu isomo ryacu. Lakini mbele tuendelee, mbere yuko dukomeza, tunaleta salamu kwa DJ wetu ambaye ni cameraman anaitwa Ben. Karibu. Tuzanye intasho ku muteknisiye wacu, cameraman wacu witwa Ben. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Nawe Imana imuhumugisha. Somo yetu ni juu ya ubatizo. Somo ryacu ni umubatizo. Kwa kweli tulisema kama ubatizo, twavuze yuko ubatizo maana yake kuingizwa ndani ya. Twavuze ko ari ukwingizwa mu kintu. Kubeba kitu, gufata ikintu unakiingiza ndani ya kitu kingine, ukakibiza mu kindi kintu. Faire immerger, cyangwa se ukibiza, kuingiza kitu ndani ya, kurengerwa, ndio neno ubatizo. Ndio jambo bita mubatizo. Lakini hii neno ubatizo, ariko iri jambo mubatizo, tunaenda kukuta inagawanyika mu sehemu tatu. Twasanze rigabanyije mu bice bitatu. Tunaenda kukuta kuna aina tatu ya ubatizo. Bavuze ngo hariho imibatizo itatu. Tunaenda kukuta ubatizo wa kwanza ni ubatizo wa maji. Bavuze ngo ubatizo wa mbere ni ubatizo wa mazi. Ubatizo wa pili ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wa kabiri twabonye ubatizo w'Umwuka Wera. Ubatizo wa tatu ni ubatizo wa moto. Wa gatatu dusanga ari ubatizo w'umuriro. Na tulisoma ile maubatizo yote tatu. Kandi ibyo byose twarabisomye mu byanditswe. Katika Injili ya Yesu kwa mwandishi Matayo. Twarabisomye muri Matayo. Ile sura yake ya 3 ni ibice bitatu, ile mstari wake wa 11, umurongo wa 11. Yohana iko na batiza batu, Yohana batiza abantu bale benye balikubali mafundisho yake, abo bose bemeye inyigisho ze, bale balikubali ile mafundisho, abo bemeye izo nyigisho, ilibidi babatize katika mto wa Yordani. Bose yababatirizaga mu ruzi rwitwa Yordani. Na nikasema hivi, avuga ngo iyo ubatizo wa maji, uyu mubatizo wa mazi, ilikuwa ni alama ya kwamba bale benye balikubali mafundisho
mafundisho ya Yohana, alama ya kusema kama banaamini ilibidi ababatizwe. Cyari ikimenyetso gusa cyerekana yuko wizeye inyigisho za Yohana ko agomba kubatizwa. Ubatizo wa maji ndio ilikuwa ni kilalo cha kuingiza mtu mubateme ya mafundisho ya Yohana. Rero umubatizo w'amazi cyari ikiraro cyo gushira abantu, cyo kwinjiza abantu, cyo kwambutsa abantu mu mubatizo katika mafundisho ya Yohana, mu nyigisho za Yohana. Kwa sababu Biblia nasema hivi, kuko Biblia iravuga ngo mu Injili ya Marko, muri Marko ile sura yake ya 16 16 mstari wake wa 14 16 14 aseme aminiye, haravuga ngo uwizera mumubatize wese mumubatize. Kusema mtu yeyote kama anaitwa muamini, umuntu wese witwa ko uyizera, alama ya kusema kama ni muamini, ikimenyetso kigaragaza yuko yizera, ni lazima abatizwe, ni ngombwa ngo abatizwe. Amen. Amen. Ni lazima abatizwe, ni ngombwa ngo abatizwe. Lakini nikasema hivi, haravuga ngo iyi ubatizo wa maji, haravuga ngo uyu mubatizo wa mazi ni ubatizo wa Yohana mubatizaji tu, wari umubatizo gusa wa Yohana, haina ubatizo wa Yesu, ntabwo wari umubatizo wa Yesu. Kwa sababu Biblia nasema hivi, uko Biblia iravuga ngo tusome mu Injili ya Marko, tusome muri Injili ya Marko, Injili ya Marko sura yake ya kwanza mstari wake wa 7 hadi wa 8. Injili ya Marko n'umurongo igice cya mbere umurongo waho wa 7 kugeza ku wa 8. Yego. Yohana igice, sema Injili ya Marko sura yake ya kwanza mstari wake wa 7 hadi wa 8. Marko ni igice cya mbere 7 ku 8. Yego. Reka dusome. Ndiyo. Haravuga ngo itangiriro ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ndiyo. 7 niho tugiye gusoma rero. Yabwirizaga avuga ati, undusha ubushobozi azaza hanyuma yanjye. Ndiyo. Ntibingwiriye kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Yego. 8. Ndiyo. Yeweho ndababatirisha amazi, ariko uwo we azababatirisha umwuka wera. Yego. Yohana alikuwa wazi. Yohana rero yavugishije ukuri wakati alikuwa anabatiza abantu. Mu gihe yabatizaga abantu, bale benye baliamini mafundisho yake, abize yamyigisho ze, alibaambia hivi, yarababwiye ngo kwa kweli ngalau munaamini haya mafundisho yangu, ngo nukuri ubwo muriho murizera izi nyigisho zanjye. Kwa sababu mafundisho ya Yohana ilihusika na neno kutubu. Kuko nyigisho ya Yohana zose zarebaga zahatirwaga cyane cyangwa zarebaga kwihana. Na bale baliamini ile mafundisho kandi abizeraga izo nyigisho, ndio alianza kubabatiza ku muto wa Yorodani. Ko kanya yabajyanaga muri Yorodani. Lakini alikuwa wazi. Ariko yari yavugisha gukuri. Alikuwa wazi kubaambia hivi, kwa kweli mie niko na babatiza kwa maji. We yarababwiza gukura, akababwira ati rwose mwitegereze ndababatirisha amazi. Lakini kuna mtu ajaye nyumba yangu, arababwira ati nyamara inyuma yanjye harunduza, ambaye mimi sina nguvu kuliko yeye. Uwo nguzaza ati je nta mbaraga mfite kumurusha, hata na kufungua malase, yani kamba ya viatu vyake mimi stahili. Ati ndetse no kunama ngo mvundure imishumi y'inkweto ze sinabibasha. Aseme yeye ana nguvu kuliko mimi, kubera ko we ngo afite imbaraga kundusha. Aseme yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu, kandi yuwe ngo azababatirisha umwuka wera. Lakini mimi hapa ariko jewe niko na wabatiza kwa maji tu, ndababatirisha amazi gusa. Ndo kwa sababu nilisema hivi, niyo mpamvu yavuze ngo bale bote balibatizwa kwa ubatizo wa maji. Ababatijwe bose ku mubatizo wa maji. Tangu leo nilikuja nibainforme, rero uyu munsi tuje kubasobanurira tubabwiza ukuri, mujue kama bado hamuyabatizwa na Yesu, mumenye ngo ntimurabatizwa na Yesu, na mujue kama hamuyaamini Yesu, kandi mumenye ko mutarizera Yesu. Kwa sababu ubatizo wa maji, kubera ko ubatizo wa maji kazi yake, umurimo wawo, ilikuwa inaandaa watu kwa Yesu, wari gutegura abantu kuja kwa Yesu. Ilikuwa inaandaa watu kwa Yesu. Umubatizo w'amazi wari wo gutegura abantu kugira ngo basange Yesu. Rudia kule ku Marko tena. Tongere dusubira muri Marko sura yake ya kwanza mstari wake wa 2, nasema nini? Rebe kandi dusihera ku murongo waho wa 2. Aha. Iki gice cya mbere umurongo wa 2. Yego. Haravuga ngo aha, nkuko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo
nuko ndenda gutuma integuza yanjye yego mbere yawe yego izatunganya inzira yawe. aha komeza. Gatatu, ndiyo ijwi ry'urangurura mu butayu ndiyo ati nimutunganye inzira y'Uwiteka mugorore inzira ze. ndiyo Kane, ndiyo niko Yohana yaje abatiriza mu butayu yego abwiriza abantu iby'umubatizo wo kwihana ngo bababarirwe ibyaha. ndo vile alitumwa na Mungu juu ya kutayarisha watu kwenye kweli. Iwe yoherejwe n'Imana kugira ngo ategure abantu bazagane ukuri. Yeye hakukuwa kweli kuko we Yohana ntiyari ukuri, ila alitumwa atayarishe watu juu ya kweli. We rero yategurwaga kugira ngo nawe ategure abantu bazagane gukira ukuri. Ile ubatizo alikuwa anafanya, uwo mubatizo w'amazi yakora, ni Mungu alimruhusu afanye kile kitu. Nibyo ni Imana yabimwemereye ngo abikore. Lakini ilikuwa ni mubatizo ukimvuli cha kuandaa watu kwenye kweli ya ubatizo. Ariko wari umubatizo w'igicucucu utegura abantu kujya ku mubatizo nyakuri. Ndo kwa sababu napenda nikuambie wewe muamini, niyo mpamvu wewe mwene data rero wizera usibakilie kwa ubatizo kwa sababu lishabatizwa kwa maji aseme ulishaokoka. Uhagarara aho ngaho kubwo ko batijwe mu mazi menshi uhita ufata umwanzuro ngo warakijijwe. Hapana, huyaokoka. Oya, nturakizwa. Hauyafika kwa Yesu. Ntabwo uragera kwa Yesu. Juu ya nini hauyaokoka? Ukise utarakizwa. Kwa sababu Yohana hakutumwa kubatiza watu juu ya wokovu. Kubera ko Yohana we ndiyatumwe kubatiza abantu kubw'agakiza. Lakini alitumwa juu ya kutayarisha watu kwa wokovu itakuja na ubatizo wa Yesu. Ariko yoherejwe kugira ngo ategure abantu kubatiza, ategurira ubatizo wa Yesu. Injili ya Yohana, merci Seigneur. Ongere turebe Evanjili ya Yohana. Sura yake ya kwanza mstari wake wa 3. Mstari wake wa 13. Unashuka mpaka mstari wake wa 35. Sura ya kwanza. Injili ya Yohana sura yake ya kwanza mstari wake 35. Inasema nini pale msomaji? Turebe Yohana igice cya mbere umurongo duhere kuri 33 kugeza 35. 30 kugeza ku 35. Okay, duhere ku murongo wa 35. Aha. Uyu niwe navuze nti ndiyo nyuma yanjye hazaza umugabo ndiyo unduta ubukuru kuko mwenye ananipita ukubwa nguvu, kuko yahozeho alikuwako huko tangu zamani kabla miezi yazaliwa na baba yangu Zakaria na mama Elizabeth. Yeye alikuwa alishakuwako. Icyakora aha sinari muzi. Kwanza mie Yohana sikukuwa namjua huyu baba huyu, ariko kugira ngo yerekwe, lakini ili azihirishwe Abisiraheli katika Israeli. Nicyo cyatumye nza mbatirisha maji. Njo maana nilikuja kwa kubatiza kwa maji ili azihirishwe ndani ya Israeli. Kandi Yohana arahamya ati, tena Yohana akashuhudia ati nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru. Aseme niliona roho wa Mungu anashuka kutoka mbinguni. Asa n'inuma, anafanana na njiwa itinda kuri we, ambaye alitua juu yake. 3 ndiyo. Icyakora sinari muzi. Kwa kweli niko nahakikisha, Yohana anasema kwa kweli sikukuwa namjua huyu mtu, keretse yuko yantumye. Lakini ule aliyenituma kubatiza watu kwa maji, kubatirisha amazi, yambwiye ati, alinifunulia kaniambia eti uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, mtu ambaye utaona nyuma ya kumutanta ndani ya maji na baadaye roho akakuja mfano wa njiwa juu yake, uwo niwe ubatirisha umwuka wera. Ule ndo anabatizaka kwa Roho Mtakatifu, hapana kwa maji. 4 yego. Nanje mbibonye wakati na mimi nilipobiona. Yohana sasa kila hakukuwa najua nyuma ya kuarifiwa na Mungu, wakati alipokiona mpamya yuko ari umwana w'Imana, akashuhudia bya kweli kumbe ni mwana wa Mungu. 3 yego. Bukeye bwaho nyuma ya hapo Yohana yongera guhagararana n'abigishwa ba simamia pale. Ubatizo wa maji sio wa Yesu. Umubatizo w'amazi rero si wa Yesu. Bale benye bako banafundisha watu leo, abantu barimo bigisha abantu uyu munsi, nyuma ya kumufundisha mara moja anamubeba ku maji mengi, nyuma yo kumubwiriza ukamujyana mu mazi menshi kumubatiza. Sisemi kama nafanya dhambi, ntago tuje kubigisha tuvuga ngo mukoze ibyaha, wala sifundishi kama ubatizo haukuwake hako. Netwigisha tuvuga ngo yuko umubatizo ntubaho.
Niko wazi hapa. aha nuko Sifundishi kama mtu leo unaenda unahubiri mtu. ntago tuvuze ngo kuko ugiye kubwiriza umuntu Nyuma ya ule mtu kuamini mahubiri yako, wa muntu akizera inyigisho umwigishije, unaenda unamupeleka kwa maji unamubatiza kusema kama unafanya dhambi. none ukamujyana mu mazi menshi ukamubatiza, tuvuga ko wenda ukoze icyaha. Sisemi kama unafanya dhambi, nta cyaha ukoze, lakini kitu kenye unafanya ariko icyo ukoze ni kwa sababu haujui kweli. nuko ukoze icyo utazi kuko utazi ukuri. Ndiyo ubatizo wa maji litumika kwa wakati wake, kuko mubatizo w'amazi wakoze mu gihe cyawe, lakini ikilifika wakati ile ubatizo wa maji taa yake ya kutumiki kaisha, ariko igihe cy'amubatizo w'amazi kirangiye, igihe cyacyo cyararangiye. Sasa leo ule mwenye tabakia iko natumikisha hii ubatizo wa maji, wowe uzasigara ukoresha gusa umubatizo w'amazi, mara moja nafananishwa na mtu mwenye kutumia dawa yenye ilisha expire date yake. ufatwa nk'umuganga wandikira umurwayi umuti wataye agaciro. Mara moja ile dawa haiwezi msaidia, kubera yuko uwo muti wamwandikiye wamaze kuva ku isoko ntacyo wamufasha. Kinyume cha hapo italeta magonjwa mu mwili, ahubwo wa muti wataye agaciro uzamutera izindi ndwara. Inje ni dawa, ariko inyuma wa muti yo tuureba tubona ari umuti. Wakati kunaona hii ni comprime, yakori ureba uvuga ati iki ni kinini ko, hii ni paracetamol, ati ni ibiti hii ni kinini ya 500 mg, ati ni kinini gifite amagarama 500, hii ni Coartem, ati iyi ni Coartem ya malaria. Kama date yake ya creation ilishaisha, ariko iyo usomye neza ugasanga itariki zawo zararangiye, mara moja ile haina tena dawa, wa muti rero ntubukibaye umuti, inakuwa ni bongo, biba kibaye ikinyoma. Na neno la Mungu nalo ni jambo ry'Imana. Mungu alitembea na wakati, Imana yagendanye n'ibihe. Ubatizo wa maji, ubatizo w'amazi, kutafuta Mungu afundishe ubatizo wa Roho Mtakatifu, Imana yashakaga ngo yigishe umubatizo w'Umwuka Wera. Ilibidi kwanza asimamishe iyo ubatizo wa maji, aanze atume batu bakwanza kubatiza batu kwa maji. Byari ngombwa kubanza gutegura abantu kubigisha umubatizo w'amazi, batu bajue kwanza ubatizo, kubatizana mu mwili, babanza abantu bamenye umubatizo wo mu mubiri, ili kwamba bakajue sasa ubatizo katika roho. Noneho nyuma bazabone kumenya umubatizo wo mu mwuka. Kama batu habataelewa hiki kitu, abantu batabashije kumenya icyo kintu, kuelewa ubatizo wa mambo ya kiroho itakuwa vigumu. Niyo batabasha kumenya umubatizo wo mu mubiri, bizabavuna kumenya noneho umubatizo wo mu mwuka. Hosea, turebe mu gitabo cya Hosea sura yake ya 4 mstari wake wa 6. Hosea ibice 4 umurongo waho wa 6. Ndiyo. Hosea ibice 4:6. Ndiyo. Dusome mu izina rya Yesu. Ndiyo. Haravuze ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ndiyo. Ubwo uretse ubwenge, nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Yego. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe, nanjye nzibagirwa abana bawe. Amen. Taifa langu linapotea, ubwoko bwanjye buyobye. Taifa langu linapotea kwa kutokujua. Kubwo kutamenya nini? Ese kutamenya iki? Kweli. Ukuri. Ni kusema iyo ubatizo wa maji, nukuvuga ngo umubatizo wa maji haikukuwa kweli. Ntabwo rero kwari ukuri, ilikuwa ni mfano wa kweli, ahubwo gusa gwari urugero rw'ukuri. Na nikasema hivi, avuga ngo iyo ubatizo wa maji liisha wakati gani? Yesu uyu mubatizo wa maji warangiye ryari? Nilisema kama tangu Yesu alienda kubatizwa na Yohana Mubatizaji, ati kuvugihe Yesu yajaga kubatizwa na Yohana Mubatiza, njo wakati huu ubatizo wa maji liisha, niwo musi mubatizo wa maji warangiye. Nilisema kama Yohana Mubatizaji alikuwa anabatiza benye zambi benye balikuwa banakubali kutubu zambi zao, kubera yuko Yohana we yabatizaga abantu bihani baha ibyaha byabo, njo balienda kwa Yohana akababatiza. Iyo mpamvu bagiye kuri Yohana arababatiza. Lakini kushituka Yesu naye anaenda kubatizwa na Yohana Mubatizaji, ariko bitunguranye babone na Yesu nawe aje kubatizwa na Yohana. Nilieleza kama kule Yesu alienda kubatizwa na Yohana, si kwamba Yesu naye alikwenda kutubu zambi zake. Rero ntabwo Yesu kuza kwa Yohana we ngo wenda nawe yuko bivuga ko nawe yaba yaraje kwihana ibyaha bye. Ni kwamba Yesu hakukuwa na dhambi. Nukumenya yuko Yesu we nta cyaha agira. Sasa kama hakukuwa na dhambi, kinini kilimupeleka? Nose niba nta cyaha yari afite, niki cyaragiye gukora ko ari umubatizo wo kwihana? Nilisema kama
Yesu alienda kubatizwa na Yohana juu ya sababu mbili. Yesu yavuze yuko ngo yagiye kubatizwa na Yohana kubera impamvu ebyiri. Sababu ya kwanza, impamvu ya mbere, ni kusema alienda kuhakikisha ile kazi ya ubatizo Yohana alikuwa anafanya kama ni kweli. Impamvu ya mbere kwari kujya guhamya no kwemeza yuko umurimo Yohana yatumwe gukora kwa rukuri. Kwa sababu Yesu ndio Mungu aliyetuma Yohana kumtayarishia watu kuhusu maneno ya kiroho. Kubera yuko neza Yesu niwe Mana yari yohereje Yohana kujya gutegura Yohana ategura ibyo by'umwuka. Alafu wakati Yesu alifika ilibidi aende kuhakikisha ile kazi kwamba ilikuwa ni kweli. Yesu amaze kuhagera rero byari ngombwa kwajya guhamya no gushimangira yuko imirimo ari wakora ari ukuri. Kwamba Yohana hakujituma ila alitumwa na Mungu. No kwemeza yuko Yohana atitumye ubwe cyangwa atiyohereje ubwe, ahubwo yoherejwe n'Imana. Ule Mungu alimutuma Yohana kufanya kazi ya Mungu mu nivo ya mfano. Ariko Imana yamwohereje gukora umurimo mu rwego rw'urugero cyangwa se gushushanya. Wenda ucheze filme ya maneno yangu kuhusu ubatizo wa kiroho. Yohana genda nkinire filme ariko unkinire mu mubiri ariko bishaka kwigisha iby'umwuka. Njo filme Yohana Mungu alimupatia, wenda ucheze filme ya ubatizo wa kiroho, ucheze mu mwili. Genda rero wigisha ukina filme yo kubatizwa ariko ukina mu mubiri. Sasa hapa ndo kuko na vuruga watu. Aho niho rero hacanza abantu. Mtu anaweza jiuliza, kwa nini utasema kama ni ubatizo wa mfano na ni Mungu ndo alimutuma? Ese kuki ushaka kutubwira yuko ngo numubatizo gusa urugero kandi uvuga neza Bibiliya ivuga ko ari Imana yamwohereje? Ndiyo, uyu Mungu anatumika na mfano na anatumika na kweli. Nibyo nukuri Imana igikorana n'igicucucu ikongera no gukorana n'ukuri. Sasa kama dunia haitaelewa kile kitu, rero isi itabashe kumenyesha ikintu, tutabakia mu mifano, kumbe kweli nabakia. Uzaguma gusa mu ngero ariko kuri nitukumenya. Ni lazima tuelewe kweli kupitia mifano ya vitu vya kuonekana. Tubanze tumenye rero kuri ariko duhereye ku ngero zagiye zitangwa. Injili ya Yohana 3:12. Turebe mu Evanjili ya Yohana 3:12. Inasema nini pale msomaji? Yohana 3:12 haravuga ngo, ndiyo, ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Okay. Kama mimi nikibambia maneno ya hii dunia hamufiki kuielewa, sasa nikibambia maneno ya kumbingu yaonekane njoo mtaamini? Ese ko nahereye kubabwira iby'isi bigaragara ntimubyemere, ni ntangire bitagaragara ibyo by'umwuka muzabyemera gute? Mambo ya dunia yenye Yesu iko nasema selo context ya leso ni nini? Ese aya magambo Imana ivuze ngo iby'isi mujijuru mutamenye ni biki? Ni kusema iyo ubatizo wa maji Yohana alipewa na Mungu. Ni ukuvuga ngo uyu mubatizo w'amazi Yohana yahawe n'Imana. Ni usemi wa Mungu mu maneno ya hii dunia. Ni imvugo y'Imana mu magambo y'isi. Njo ubatizo wa maji. Ni wo mubatizo w'amazi. Ni usemi wa Mungu mu maneno ya hii dunia. Ni imvugo y'Imana ariko ishingiye ku magambo yo mu isi. Ni somo Mungu alitafuta kufundisha juu ya ubatizo. Byari somo gusa Imana yashaka kwigisha ko hari umubatizo. Lakini huu wa maji hayakuwa ndio somo yenyewe. Ariko isomo nyakuri sagwa ari umubatizo w'amazi. Mimi na wabatiza kwa maji tu. We aravuga ati ngewe ndababatirisha amazi gusa. Lakini yeye ajaye atawabatiza katika Roho Mtakatifu na kwa moto. Ariko yubuzaza azabatirisha umuriro ndetse n'umwuka. Njo kitu cha kwanza Yesu alienda kuhakikisha ile kazi ya Yohana. Icyo nicyo kintu cya mbere Yesu yagiye kwemeza muri uriya murimo Yohana yakoraga. Kazi ya kwanza ile wari umurimo wa mbere. Na kazi ya pili, murimo wa kabiri, nyuma ya kuhakikisha kama ile utumishi Yohana alikuwa anafanya ya kubatiza watu kumaji kama ni kweli, nyuma ya kukuhakikisha anaenda tena kuwarete. Nyuma yo kujya kwemeza no kwemeza umurimo yarahawe na Yohana n'Imana ngo abatize, akapita na isimamisha. Yako kanya umurimo wa kabiri kwari uwo kuhagarika. And okay, wewe ndio ulikuwa unishuhudia kama nitakuya. Hivi nilishafika. Kazi ya ushuhudi naisha, simamia hapa nisimamishe kweli. Rero ubwo ari wewe wari umpagarariye hano ubatiza, dore rero ndaje hagarariraho ngewe nanjye nzamura ukuri rero kuzuye. Mungu akubariki sana ndugu yangu mpendwa. Imana iguha umugisha wewe mwene data. Kama uko muamini kwa sababu ulibatizwa kwa maji mengi, niba uwizera kuko wabatijwe gusa mu mazi menshi, bado hauyaamini Yesu, niyo nturagera ngo sikuvunje moyo, ntabwo tuguca intege, lakini niko nakuwa nikufundishe kweli. Ahubwo tuje kukwigisha ukuri. Bale bote benye bako banahubiri batu, abigisha abantu
nyuma ya kuhubiri watu banababatiza kwa maji mengi. nyuma bamara kwizera bakajya kubabatiza mu mazi menshi. Bale watu bote ni banafunzi ba Yohana Mubatizaji. Abona abigishwa ba Yohana Umubatiza. Abayakuwa banafunzi ba Yesu. Ntago bari ababigishwa ba Yesu. Bako banatumikisha ariho bari bashira mu bikorwa inyigisho z'umwarimu wabo Yohana. Lakini Yesu angalika na bachunga. Yesu nawe warabategereje. Si kwamba lunaisha pana. Ntago yabirangiriye aho. Yesu angalika na kuchunga. Naragutegereje. Mungu akubariki sana ndugu yangu mpendwa. Imani guha umugisha wende data. Nilikuwa nafanya rappel. Kwari ukwibutsa kwa mambo tulishafundisha. Ibyo twigishije ubushize. Mungu akubariki sana ndugu yangu mpendwa. Imani guha umugisha we mukundwa mwene data. Mlikuwa naye mtume mwalimu Shadraka Kikudunia yote mzima kwa ajili ya kufundisha neno la Mungu. Ali kumwe na nintumwa Shadrake wigishije ijambo ry'Imana ku isi yose. Banasindikizwa na Basabose Pascal. Mungu awabariki. Maranatha. Maranatha. Amen.